पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर दासपुर में आयोजित एक विशाल जनसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने दासपुर के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा देते हुए तृणमूल उम्मीदवार के पक्ष में भारी समर्थन की अपील की है एवं इस सभा में भारी जनसैलाब उमड़ा, जिससे इलाके में भारी राजनीतिक सरगर्मी भी देखी गई। अभिषेक बैनर्जी ने दासपुर की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। तो आइए देखें कि उन्होंने कौन सी महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। दासपुरे যখন বিজেপির প্রার্থীরা প্রচারে যাবে তাদেরকে বলবেন অভিষেক ব্যানার্জি সভা করে তৃণমূলের রিপোর্ট কার্ড দিয়েছে। রিপোর্ট কার্ড কি? আমাদের রিপোর্ট কার্ড এই দাসপুরে অর্থাৎ দাসপুর বিধানসভার অন্তর্গত 20টা অঞ্চল থেকে, দাসপুর 1 নম্বর ব্লক 2 নম্বর ব্লক, এই 20টা অঞ্চল থেকে আমাদের মামাটি মানুষের সরকার 1,27,670 জন মায়েদের রোজ প্রতি মাসে 365 দিন 12 মাসে প্রতি একবার করে লক্ষ্মীর ভান্ডার দিচ্ছে। 1,27,670 জন মহিলা লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছেন খালি দাসপুর থেকে। আমার রিপোর্ট কার্ডের সেকেন্ড পয়েন্ট, স্বাস্থ্য সাথী দিয়েছিল, বর্ষতা স্বীকার করেছে, মেরুদণ্ড বিক্রি করেছে, বিদ্যাসাগরের মাটিকে বিক্রি করেছে, তাদেরকে বিজেপি পুরস্কৃত করে প্রার্থী করেছে। কি সুন্দর! জীবনে এদেরকে মানুষের পাশে দেখতে পাবেন না। ঝড় জল বন্যা একমাত্র আশিস উদয় মমতা ভূঁইয়ার মতো প্রতিনিধিরা আপনাদের পাশে ছিলেন। আগামী দিন ব্যতিক্রম হবে না। আর আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, আমি যে প্রতিশ্রুতিগুলো দিলাম আমি ভেবে চিন্তে কথা দিই, ভেবে বলি আর যা বলি তা করি। যে প্রতিশ্রুতিগুলো দিয়েছি সেগুলো বাস্তবায়িত করার দায় দায়িত্ব কর্তব্য আমার। আপনাদের খালি আজকের সভা থেকে প্রতিশ্রুতি নিতে হবে। এখনো মনোনয়ন পর্ব শুরু হয়নি, কত নম্বর বোতাম পড়ে জানতে পারবেন। আশিস উদয়কে ঘাসের উপর জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দেওয়া মানে বাংলা বিরোধীদের গালে গণতান্ত্রিক ভাবে দুটো করে কষিয়ে থাপ্পড় মারা। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।